بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے پی کے میں گندم کا شدید بحران، پنجاب میں گندم بے قابو ہو کر 5,000 کے قریب پہنچنے والی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا گندم واقعی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی؟ کیا اس بار گندم بڑے ریکارڈ توڑنے جا رہی ہے؟ کیا رمضان المبارک میں آٹے کا بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے؟ آج گندم پورے پاکستان کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ بن چکی ہے، جہاں کسان کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہے اور عام آدمی مہنگے داموں خریدنے پر بھی مجبور ہے۔ پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان، چاروں صوبوں میں گندم غریب آدمی کے لیے درد سر اور مارکیٹ کے لیے ایک بڑا سوال بن چکی ہے۔ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ گندم آنے والے دنوں میں کہاں جا سکتی ہے، اور رمضان المبارک میں کیا واقعی گندم کا شدید بحران آنے والا ہے یا نہیں؟ قیمتی آراء سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کریں گے آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز سے۔ کے پی کے میں گندم کا بحران شدت اختیار کر گیا، گندم کی مارکیٹ نئی حدوں میں داخل، پنجاب میں بھی گندم مضبوط رجحان جاری، گڑ اور شکر کی مارکیٹ میں زبردست تیزی، ریٹس نے ایک بار پھر گرمی پکڑ لی، مکی کی مارکیٹ گندم کے ساتھ ساتھ مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے، مونجی مارکیٹ دباؤ میں، موسم اور آمد نے ریٹس کو ایک بار پھر بڑا متاثر کر دیا، تل کی مارکیٹ ایک بار پھر سست اور سخت سردی کے اثرات نمایاں ہو گئے، مارکیٹ ایک بار پھر ٹھنڈی پڑ گئی، سرسوں کی مارکیٹ مضبوط، تیزی کا رجحان جاری، جوار کا سفر بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، باجرہ میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، کپاس کی مارکیٹ میں بہتری کا عمل آج بھی جاری رہا۔ جی ہاں عزیز دوستو، آج کی اپڈیٹ ہوگی انتہائی اہم اور زبردست انفارمیٹو۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت اور آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے 15 جنوری 2026، دن ہے جمعرات کا۔ میں ہوں چودھری جاز حسین، غلہ منڈی حبیب آباد، تحصیل پتو کی، پنجاب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل علی ایگرو، جہاں ہر خبر پکی خبر، وہ بھی سب سے پہلے۔ تو آج کی اپڈیٹ میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے غلہ منڈی پنجاب اور کے پی کے پورے پاکستان سے گندم کی مارکیٹ میں زلزلہ کی کیفیت کے حوالے سے۔ گندم کی بات کریں تو گندم اس وقت پورے پاکستان میں عام غریب آدمی کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے اور قیمتیں مسلسل اوپر جا رہی ہیں۔ کے پی کے میں گندم کا بحران مزید شدت اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ پنجاب میں گندم کی مارکیٹ بے قابو ہو کر اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے، آمد محدود، مانگ مسلسل مضبوط اور مارکیٹ میں بے یقینی کی فضا قائم ہے، جس کے باعث ریٹس دباؤ میں آنے کے بجائے مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بات کریں گے آج پنجاب کی مختلف غلہ منڈیوں اور پورے پاکستان میں گندم کی کیا ریٹس رہے۔ غلہ منڈی حبیب آباد اور پنجاب کی بڑی غلہ منڈی میں آج گندم کی مارکیٹ 4,500 روپے سے لے کے 4,600 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے شرح بازار کے ریٹ رہے، اور یاد رہے یہ 40 کلو گرام کے ریٹ ہیں اور اس پر 80 روپے سے لے کے 85 روپے تک کا منڈی کا خرچہ بھی لگے گا۔ لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور میں گندم کی مارکیٹ 4,650 روپے سے لے کے 4,700 روپے تک مال فروخت ہوئے، فیصل آباد میں گندم کی مارکیٹ 4,600 روپے سے لے کے 4,650 روپے تک، جبکہ اکاڑا میں گندم کی مارکیٹ 4,600 روپے سے لے کے 4,650، رحیم یار خان میں 4,600 روپے سے لے کے 625 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ بات کریں گے اسلام آباد راول پنڈی میں گندم کی مارکیٹ اس وقت زبردست تیزی کے ساتھ 4,770 روپے سے لے کے 4,850 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ ٹیکسلا اور واکنڈ میں بھی گندم کی مارکیٹ 4,800 کو کراس کر کے 4,850 روپے تک مال پہنچ چکے ہیں۔ شاور میں گندم کی مارکیٹ میں زبردست تیزی اور مارکیٹ 12,950 روپے سے لے کے 13,000 اور 13,050 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال پہنچ گئی، جبکہ کراچی میں گندم کی مارکیٹ زبردست صورتحال اور انتہائی اہم ریٹس 11,100 روپے سے لے کے 11,150 روپے تک، اور اسی طرح حیدرآباد میں گندم کی مارکیٹ 10,900 روپے سے لے کے 11,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہی ہیں۔ اندرون سندھ کی بات کرتے ہیں تو 4,300 روپے سے لے کے 4,400 4,500 روپے تک ایریاز کے لحاظ سے اس وقت سندھ میں گندم کی مارکیٹ چل رہی ہے۔
बात करेंगे मुंजी की मार्केट के हवाले से तो आज गला मंडी पंजाब में मुंजी की मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर और दबाव देखा गया। रेट्स की बात करेंगे तो आज 1509 1692 1718 और 11 की कायनात हाथ वाले वीएपी टॉप क्लास माल की मार्केट 5,900 रुपए से लेके 6,050 और 6,100 रुपए तक कैश और रूटीन पेमेंट पर काम हुए। जबकि दरमियाने कटर वाले माल की मार्केट इस वक्त 5,800 रुपए से लेके 5,900 5,975 रुपए तक वीएपी माल फरोख्त हुए। इसी तरह हल्के माल की मार्केट हल्के और मॉइस्चर वाले माल की मार्केट आज गला मंडी पंजाब में 5,500 रुपए से लेके 5,600 5,700 और 5,750 रुपए तक 1509 1692 1718 और 11 की कायनात की मार्केट में काम हुआ। एरी सिक्स की मार्केट में तेजी का रुझान है और मार्केट 2,200 रुपए से लेके 2,600 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रही है। जबकि सुपरी की मार्केट 3,200 रुपए से लेके 4,200 रुपए तक देसी और हाइब्रिड सुपरी की मार्केट चल रही है। 1847 की मार्केट की बात करते हैं तो 5,000 से लेके 5,600 5,700 रुपए तक क्वालिटी और मॉइस्चर के लिहाज से गला मंडी पंजाब में आज मुंजी की मार्केट में काम हुआ। चलिए बात करते हैं मक्की की मार्केट के हवाले से तो आज गला मंडी हबीबाबाद में मक्की के अराइवल में इंतहाई कमी देखी गई। मौसम की खराबी और शदीद धुंध की वजह से माल के अराइवल में इंतहाई कमी आ रही है। तो बात करेंगे आज गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी में मक्की की मार्केट की क्या सूरत आ रही है। अच्छी और वीआईपी टॉप क्लास माल की मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान रहा और लोगों ने जबरदस्त तरीके से खरीदारी की। रेट्स की बात करेंगे तो 3,600 रुपए से लेकर 3,740 रुपए तक टॉप क्लास माल सेल हुआ। जबकि अच्छे माल की मार्केट 3,300 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तक और हल्की और मॉइस्चर वाले माल की मार्केट 2,800 रुपए से लेकर 3,150 रुपए तक माल फरोख्त हुए। वंडा क्वालिटी मक्की की बात करते हैं तो 2,600 रुपए से लेकर 3,150 रुपए तक पीएपी माल फरोख्त हुए। जबकि अच्छी और भारी मक्की की मार्केट 3,300 रुपए तक गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी में मक्की की मार्केट में काम हो रहा है। आने वाले दिनों में मक्की की मार्केट में मजीद तेजी भी बनेगी और एक बड़ा जंप भी लग सकता है। सरसों की बात करें तो सरसों की मार्केट में भी जबरदस्त मजबूती का रुझान चल रहा है। पंजाब की गला मंडी में सरसों की अराइवल इंतहाई कम है और डिमांड में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। रेट्स की बात करेंगे तो आज टॉप क्लास सरसों की मार्केट 8,300 रुपए से लेकर 8,650 रुपए तक गला मंडी हबीबाबाद में माल फरोख्त हुए। जबकि पंजाब की बड़ी गला मंडी में भी इस वक्त सरसों की मार्केट 8,000 से लेकर 8,500 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। इस वक्त सरसों ऑयल और खल की मार्केट में बेहतरी की वजह से रेट स्टेबल है और मार्केट मजबूती के साथ अपना सफर जारी किए हुए है। करेंगे गला मंडी हबीबाबाद से बाजरे की मार्केट के हवाले से तो आज बाजरे की मार्केट जबरदस्त रही और 3,600 रुपए से लेकर 3,725 रुपए तक काम हुआ। जबकि हल्के बाजरे की मार्केट 34 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक रही। बात करेंगे ज्वार की मार्केट के हवाले से तो गला मंडी हबीबाबाद में और पंजाब की बड़ी गला मंडी में लाल ज्वार की मार्केट इस वक्त 7,400 रुपए से लेकर 7,500 7,600 और 7,700 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी की बन सकती है। इसके वाले से बात करें तो गला मंडी हबीबाबाद में सिर्फ इस वक्त देसी कपास की आमद हो रही है और रेट्स 9,000 से लेकर 10,300 10,400 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रही हैं। जबकि गला मंडी पंजाब में इस वक्त कपास की मार्केट 8,000 से लेकर 8,300 8,400 रुपए तक टॉप क्लास माल सेल हो रहे हैं और अच्छे और दरमियाने माल की मार्केट 6,500 रुपए से लेकर 7,300 7,400 रुपए तक इस वक्त पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में क्वालिटी के लिहाज से कपास की मार्केट में काम हो रहा है। करेंगे गला मंडी हबीबाबाद से गुड़ और शक्कर की मार्केट के हवाले से जैसे ही मौसम ने करवट बदली ठंड और धुंध की वजह से एक बार फिर रेट्स ने जबरदस्त जंप ले लिया है। गला मंडी हबीबाबाद में टॉप क्लास गुड़ की मार्केट 6,800 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक माल सेल हुए। जबकि अच्छे माल की मार्केट 6,700 रुपए से लेकर 6,800 रुपए तक और दरमियाने माल 6,400 रुपए से लेकर 6,450 6,500 रुपए तक और इसी तरह जीरो क्वालिटी गुड़ की मार्केट 5,800 रुपए से लेकर 6,100 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। करेंगे शक्कर की मार्केट के हवाले से तो गला मंडी हबीबाबाद में टॉप क्लास शक्कर की मार्केट 6,900 रुपए से लेकर 7,050 रुपए तक माल सेल हुए। जबकि अच्छी शक्कर की मार्केट 6,700 से लेकर 6,800 रुपए तक और दरमियाने माल 6,450 रुपए से लेकर 6,600 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। तिल के हवाले से बात करें तो तिल की मार्केट में एक बार फिर जबरदस्त खामोशी छा गई है और लगता है कि शदीद सर्दी और धुंध का असर भी तिल की मार्केट पर पड़ गया है। रेट्स की बात करेंगे तो आज गला मंडी हबीबाबाद में टॉप क्लास तिल की मार्केट 9,500 रुपए से लेकर 9,700 9,800 और 9,900 रुपए तक माल फरोख्त हुए। जबकि अच्छे माल की मार्केट 9,200 रुपए से लेकर 9,400 रुपए तक और दरमियाने और हल्के माल की मार्केट 8,500 रुपए से लेकर 8,700 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। ये थी हमारी आज की मुकम्मल अपडेट रिपोर्ट। उम्मीद है कि सब दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहां से और किस इलाके से बोल रहे हैं और आपके इलाके में जरी जनाज की इस वक्त क्या रेट चल रही है। तो मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।